Acorn ba? Acorn. Acorn. Money, acorn. Tunga sa kabugiran na ay exercise. Exercisean. Dangerous. Wow. Sujin is 5 years old. In Korea, 7. How old are you? 7. Philippine. Tuwa na edad, 5. You want go? Kaja. Ay, Sujin, isoyo. Igo. I cannot. Now, watching si Uma. Give me. What, this mine? Uy, you big other you bring. Okay. This mine kay mapain man si Uma sa gumbol What it, you know? Magpain man si Uma makukang. Why give me? This thing. Please No, other. Okay. I want to sing. There. 안 줘요. 엄마 주세요. Jogi, Umani isoyo. Not too big. Oh, big gosh. You want mo kayo big? Minat pine. This you. No, don't throwing umayo sa kumbong No throwing. Balik na. Annyeong. 안녕하세요, 수진. 가자. 안녕. Bibi. Berapa siguro to katuig? What, Sujin? Sujin, look. Sujin. Tummy is Tummy? Spider. Anda. Patay. No, 아이고, dirty. kumburo 많이 있어요. 저기. No touching your hand, dirty. Give me your slip. Oo. 가자. Opa exercise, bibe. Wala ka mura lagi na ibalyakag diri kay naay bulak sa balyakag Bulak sa balyakag. Ito. Sujin. Bulak sa balyakag ito. Madi balyakag diri guys. Mo man ni bulak sa balyakag Bulak sa balyakag. Nari balyakag diri. Kapare-pareho lang ni sa balyakag. Unya ni mabuhi man ni sila unya manahon ni pag sa ni mga bulana August siguro. Una ay kuan balagon sa balyakag. Kaja. Rujin. Uma undong heyo. Me. Wala